نوروز همچون جشن جهانی پیوندگری دوستی و رفاقت، نیروبخش صلح و آشتی بوده دلها را از کینه و عداوت و آزردگی ها تازه می گرداند. ҳамкорони мо барои тамошобинони хориҷӣ аз таърих ва баргузории наврӯз дар сартосари мамлакат бо забони англисӣ гузориш таҳия намуданд, ки ин лаҳза манзури шумо карда мешавад. Nowruz is a national holiday for Tajiks and other nationalities living in the area of its culture, which from the ancient times to present day, according to the founder of peace and national unity, the leader of the nation, the President of the Republic of Tajikistan, Honorable Emomali Rahmon. The subject of special pride for us is that Tajikistan rightfully considered the homeland of Nowruz, and it's grateful that Nowruz has become an international holiday. Nowruz is a holiday that connects us to the old history of our ancestors. Our ancestors have been celebrating this holiday since ancient times. The word Nowruz consists of two roots. Now it means new, and Ruz it means day. That means new day. The word Nowruz originates from the basic Pahlavi language, where is pronounced as Nug Ruj or Nug Ruz. The population of the ancient Surt called this day now Sart. Nowruz holiday appeared more than 3,000 years ago with the development of agriculture and has been improved and developed further. The history of Nowruz was related to the celestial myth about the nature of death and life. In the legends of the beginning of Nowruz is a tribute to Jamshedi Peshtodi, the hero of the Iranian stories, and even earlier to Kayumars, who was the first king among people. Regarding the history of Nowruz holiday, the great Tajik scholar and thinker Abu Rayhon Beruni wrote in his work Osor ul-Baqiya, when Jamshed built a throne for himself, he wrote on it on this day, and the wells carried it. Iranians say that Jamshed traveled a lot in the cities, and when he wanted to enter Azerbaijan, he sat on the gold head, and people carried that throne on their shoulder, and when the sun shone on that throne and people saw it, this day is a holiday. Umari Khayyam explained this issue in Nowruznoma as follows. However, the reason for establishing Nowruz was that the K knew that the sun has two circles. One is that every 365 days it returns to the first minute of the pregnancy, and the day he left, and when Jamshed found that day, he named it Nowruz, and then those kings and other people followed him. In Khujan, the Nowruz holiday called New Year's Day lasted for 10 days. On this occasion, people went to the bank of the Sirdaryo River, built shops, sold their goods, and performed wrestling, goat carrying, horse riding, and other folk art and crafts. Nowruz is celebrated for 1 week in Samarkand and 2 weeks in Kulub city and 14 days in Muminabad Khowaling districts. Nowruz celebration in Badakhshan lasted for 3 days. In one of the folk saying, the celebration of Nowruz is indicated for 20 days. It is a good thing that in 2016, as a proposal of the Republic of Tajikistan and the countries of the Nowruz Basin, the Nowruz holiday was recognized as an international holiday by UNESCO. It is worth mentioning that Nowruz is celebrated in Tajikistan with a great splendor. People prepare 10-15 days in advance. First of all, they clean the yard, house, and workplaces, witten the inside and outside of the house, and prepare new clothes for each member of family. Then, for the coming of Nowruz, they dance, play, and sing around the burning fire. They fly over this bonfire to wash away their sins. This tradition is called Alo Parak. Of course, the festive table is decorated with a special meal, Sumanak. Sumanak is a symbol of living nature, greenness, sweetness, blessing of the table. The people of our country preparing Sumanak in the following ways: oven, baked in the fire like bread, a pot. It is cooked as an otala. One family or more families called wheat and
partnership, put it in the basket and put it in the sun so that it takes root and grows. On the days of Nowruz on March 21st, 22nd, 23 or early sprouted wheat is threshed, and after repining they suck it, mix its juice with flour and boil it from the evening till morning. To make it tasty they add unbroken walnuts, and with a special knife the women of the village take turns digging it so that it does not stick to the bottom. They talk, dance and sing. The gathering women spread the table several times and put on the table the dishes prepared for the Sumanak party. Early in the morning they open the lid of the Sumanak pot, put in the bowl and put in the front of the holiday guests. People taste Sumanak, sing songs and wish each other a happy new year. On Nowruz Day people may cook 7 dishes. It is our tradition. People make 7 things on Shin and Sin. Also, teenagers celebrated holidays. They take holidays and revive holidays from their neighbors. People gather in the large square, and on the occasion of Nowruz, various events are held such as wrestling, foot race, horse race, cook fight. Also, volleyball, basketball, chess and checkers competition are held during Nowruz holiday. It should be noted that the most popular of all these Nowruz events is wrestling, which has many fans among the people of this country, and the person who wins the Nowruz wrestling will receive Nowruz gifts, and until the next Nowruz they will be called Nowruz wrestlers. As we mentioned about during this glossary celebration, musicians, clowns, dancers, guarders, wrestlers, swordsmen and jugglers show their talents to the audience. Also on this day, women and girls wear new clothes and sing songs together. Nowruz is a day of joy, gifts and respect between friends and even enemies. Nowruz is a day of peace and pacification of hearts. Ana Nowruz
تا گلدوز رسید داغی نوروز بودیم داغی امروز بودیم داغی نوروز بودیم داغی امروز بودیم ای خوشا بر وطنم جشن دل افروز رسید ای خوشا بر وطنم جشن دل افروز رسید انا نوروز رسید انا امروز رسید انا نوروز رسید انا امروز رسید انا نوروز رسید наврӯзи тоҷикон ба воситаи муаррифии таомҳои миллӣ либос ва дигар расму оинҳои аҷдодӣ миёни оламиён муаррифӣ гардидааст ва ин омил боиси ҳарчи бештар ҷалб шудани сайёҳон ба мамлакати мо гардидааст. абдураҳмон, умедворам дар гузориши ҳамкоронамон аз минтақаи кӯлоби вилояти хатлон ҳамаи анъанаҳои наврӯзӣ таҷассум ёфтааст. инак коргардони мо ишора мекунад ки ба минтақаи кӯлоби вилояти хатлон гузариш кунанд ва ба бинандагон сайёҳати наврӯзиро дар ин минтақаи таърихӣ ва бостонӣ намоиш дода бошем. наврӯз рамзи покию некӣ, пирӯзӣ, рамзи эҳьё ва бедории инсону табиат, пайғоми ҳаёти нав, сарсабзию хуррамӣ, рушду нумӯ ва фархундаҳолию фараҳ аст. оини озодагию озодагон, фарзонагию фарзонагон, гаронбаҳотарину пурарзиштарин мероси фарҳангии миллати тоҷик, ҳумоюнтарину хуҷастатарин ҷашни мардумони ориёи табор ва рукни аслию муҳими худшиносии миллист. зеро ҷавҳари аслии наврӯз ин инсондӯстию таҳаммулгароӣ, ҳамдигарпазирӣ, асолат ва руҷӯъ кардан ба асл аст. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ҷашни кӯҳану ҳамешаҷавони наврӯз бо иштироки васеъи кормандони фарҳанг, аҳли деҳот, меҳмонон ва хонандагони муассисаҳо таҷлил карда шуд. نوروز بیا که دل پر ارمان دارمه سه ماه زمستان برف باران دارمه سردی خواه نبو علاوی چکدانه هرمان بگلو چکری و تاران دهرمه چکری و تاران دهرمه таомҳои миллии тоҷикӣ аз лиҳози таъм хеле болаззат буда писанди ҳар нафари истеъмолкунанда мегардад. бо мақсади ҷалб намудани занону духтарони ҳунарманд, катбонҳои соҳибзавқ ва рушди анъанаҳои миллӣ, эҳьё ва ҳифзу нигоҳдошти беҳтарин суннати ниёгонамон дар самти омода намудани таомҳои миллӣ ҳамасола дар мамлакат озмуни катбонуи беҳтарин баргузор мегардад. дар даври ҷамъбастии озмуни мазкур дар соли равон ҳамкорони мо иштирок доштанд ва маводе аз ин чорабинӣ таҳия карданд ки айни замон манзури шумо карда мешавад. дуруд бинандагони гиромӣ, фазои дона ба бар намудани тамоми гӯшаву канори кишварамон дар ин шабу рӯз ба дили пиру барно шодиву фараҳ бахшида таҷлили тантанаҳои идона дар ҳар гӯшаи диёрамон идома дорад. тавре ки медонем ҳамасола бо ибтикори кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо баҳри эҳьё намудани ҳунарҳои мардумӣ бахусус хӯрокҳои миллӣ озмуни беҳтарин катбону баргузор мегардад. инак гузоришамонро аз ҷараёни даври ҷамъбастии озмуни беҳтарин катбону манзуратон мегардонем.
маврид ба зикр аст ки бо унвони ҳунарманду хушзавқ аз ноҳияву вилоятҳои кишвар дар ин озмун таомҳои миллии хушлаззату серғизо аз ҷумла нашоистаки аз шираи донаи гандум омода гардида ба буняи инсон таъсири хуб мерасонад, умоч, ширбат, отала ва ширбиринҷ ки аз шир тайёр карда мешаванд, оши бурида, оши тупа, далда ки аз маҳсулотҳои донагӣ ва алафҳои табиӣ дорои витамин пухта мешаванд, ҳамчунин тамира, шакаробу қурутоб ва рубичро ба маърази тамошо гузоштанд. خوراکی ما این نامش تنیره. این در داخلش چی می رود؟ چکه می رود، محصولات های لوبیاگی می رود، محصولات های سبزوات های قاق کرده شده می رود. یعنی که این را ماماهای ما بیشتر برای چی استفاده می بردن؟ برای تبابت بیماری های زکام، یعنی که گریپ استفاده می بردن، چون که محصولات های لوبیاگی خود ایمونیتت انسان را بلند میکنند. از همین حساب این را ما تیار میکنیم و بر وقتی آماده میکنیم میمانیم. میستد بسیارتر این خوراک زمستانه است. زمستانه در هنگام همون بیماری های زکام استفاده میبرند. من در اینجا با پختن سمبوسه تنورین مشغول هستم. سمبوسه من از علف های طبیعی آماده کرده شده است. سمبوسه دگدانی از سمبوسه هایی که مثلا مادران ما در دخابگاه ها میگوییم آماده میکنن فرق دارد. با آن خصوصیت فرق دارد که این خیلی فایده ناک است. در ترکیب این سمبوسه از علف های ویتامین دار، اساساً از علف های پودینه، در ترکیبش پودینه دارد. باز ججک میگوییم که مردم شهر اصفهان زیاد استفاده میکنن. آماده کرد و همچنین از روغن نیز در ترکیبش هست، زیرا که این مجازش خنک است. به اون خاطر ما در ترکیبش روغن انداختیم. پختن سمبوسه در دگدان خیلی زحمت زیاد دارد، زیرا در آتش گرم میپزن. در حجم خورد است، دانه دانه در دگدان میچسبونم. برگی تاکی در موسم بهار اساساً تیار کرده می شود. ما برگی کباب تاکی را به طور دیگی منتوگی به طور پرهیزی بودنش اون را آماده کردیم. با داخل کباب دیگین برنج، گوشت قیمه و پیاز آمیخته کردیم و آن در خود دیگی منتو تیار کرده میشه. در میز شما دقت مرا مثلا همین خوراکی با نام روبیچ جلب نمود. این چگونه خوراک است و از چه آماده شده است؟ این روبیچ خوراکای قدیمی میشه. ما اخشتمانمون یاد گرفتگیم. ایرا او بسیار محصولات بسیارم نمیره و استخونه خوراکی که در سحر میخوری ابیدم ایرا فرقش نیست. ایرا اول پیاز سرخ میکنی، گوشت سرخ میکنی، بعد این روبیچ، این اوموچ که همیشه کیمو این اوموچ را از تنها آب آورد یگم چی نمیدونی آب آورد تمام. بعد ایرا با میدونی نمک او میکنیم، نمکو کمتر ازش میکنیم. بعد این موچ انداخته در دور این دیگ تف میتیم، یک کم ترک او یک پل او میخواد چیچیده میکنیم دم میپرتیم. تمام این قدر خوری نداره. اما چی قبلا آماده نموده رو با گوشت پیاز سرخ با گوشت پیاز سرخ میکنیم. بعد کم ترک او بعد دم میپریم. تمام رنگ اوشی پلاو. چند دقیقه باید این رو دم پرتیم؟ این همین قنه 20-25 دقیقه تیار میشود. کاکو از همه چیز بهترین که برای کسل‌های قند، برای فشار بلندی، این برای گرده بسیار فایده داره. این کاکو بسیار بلش فایده داره نمیره. بلش چای میکنی میخوری. بعد عبید کشید، مثال اینا برای عبید. بعد نانو کلچه و بگه شید. خوراکی بگه اینا کدو. یعنی که خوراکی سبک. سبک شاو برای خوردن شاو. سبده مثال. اینا رو تنها در آب شما یا همه در آب کمتر نمک تمام. یعنی هم خصوصیت پرهیزی دارد، هم فایده کلان دارد، شفا بخشی دارد. خب انا این کلچه هایی که اینقدر در حجم خرد پخته شده این کلچه های چایی با فکرم این ساعت چای خرکونده ایم. خب اینها رو شما چگونه میپزید؟ یک دانه یا اینکه رفیده دام میشوند. ابا یک دانه خیلی قیمتره کرد. روی رفیده داریم، تلش میزنیم، یک بار میشپیم تمام. این اوسونه هم یا اسریف نمیشوم. یا دانش میخرید تمام و یا دانگش میخرید. ما اولا آرزو میکنیم که صلح و تنجی در کشور پایدار باشه. سلام علیکم، نوروزتون
муборак бошад. раҳмат. салому алайкум, хуш омадед ба дастархони идонаи мо. Дастархони мо аз хӯрокҳои миллӣ омода шудааст. Якчанд намуди хӯрокҳоро пешниҳод намудаем. Аз қабили қурутоб, шакароб, боз ширбиринҷ, боз якчанд боз манту, далда, боз хӯришҳои миллӣ, боз ман ин диққати шуморо байна ин барачаҳо ҷалб кардани ҳастам. Инҳо аз чӣ омода шуданд? Инҳо ширинӣ мебошад, аз ҳамон тухм, шакар, маска, аз моддаи ковокунанда тайёр шудааст ва дар қолаби махсус инро мо омода кардем. Баъд ин агар аҳамият дода бошед, ин арӯс аст, ин домод аст, ин маликаи наврӯзӣ аст. яъне шумо тавассути анамин хӯришҳои яъне ки қаннодӣ рамзи наврӯзу баҳорро албатта аслан ба шумо ва мегуфтед ки аз қадимтарин хӯрокҳо дар ин ҷо кадом аз хӯрокҳои шумо қадимтарин хӯроке ки ҳамаи мо модарони мо бибиёи мо тайёр мекарданд айнан дар фасли наврӯз ин далда мебошад. Бозам анамин шакароби тоҷикӣ. Дар ин ҷо хонума ҳаст ки ин хонумаро дар давраҳои ҳамон қадим маликаҳо барои ҳамон шавҳаронашон, яъне ки барои ҳамон шоҳон омода мекарданд. Махсус ин хӯроки махсус аст. Яъне ки инро мо метавонем номем ки хӯроки шоҳона. Анамон маликаҳо барои шавҳарони худ, барои намон подшоҳҳо, барои намон шоҳон анамин хонумаро бо як завқ омода мекарданд. Ҳоло бошад мо ба шакли дигар инро гулманту ҳам мегӯем. тавре занону модарон қайд намудан баргузор намудани чунин озмунҳо хеле муҳим аст, зеро ба ин восита ҷавонону наврасони мо аз ҳунармандони беҳтарин нозукиҳои ин касбро омӯхта ба пухтупаз муҳаббат пайдо мекунанд. ин ҳами хӯроки миллии мо аз модарҳо мондагӣ, аз қадим омадагӣ. инро аввал яъне ки ин умоҷ ба шир номаш. инро аввал шира меҷӯшонем, баъд дар шир камакаки райҳон камакак омехта мекунем ки буш болаззат шавад. Баъди вай баъд мо умоҷ тайёр мекунем. Умоҷ яъне ки аз чӣ тайёр мешавад? Аз орд. Ве ҳамчун мо хамир карда, майда карда тайёр карда, ҳаминда омехта карда алараш мекунем. Фақат инда камакак намак, об, тамом. Орба. Ина камакак озурда шулида мегирем. Мешад ин майда карда ба дастон мо омехта умоҷ. Умоҷи майда. воқеан ҳам миллати тамаддунофари тоҷик аз гузаштаи дур дар эҷоди арзишҳои фарҳангӣ муваффақ гардидаву то кунун онро ҳифз намудаву муаррифӣ намудааст. ҳамин аст ки дар замони муосир моро ҳамчун миллати дорои маданияти болои таърихиву фарҳангӣ ва арзишҳои фикриву фарҳангӣ мешиносанд. аминем ки бо дарки баланди худшиносӣ, баргузории чунин чорабиниҳо ва ҳифз доштани арзишҳои миллӣ шӯҳрати расму русум анъанаҳои миллиро то бар дуриҳои дур хоҳем бурд. لبی رودی قرطا شمالی فارم باشه گل دختری حساریه در برکی من باشه لبی رودی قرطا شمالی فارم باشه گل دختری حساریه در برکی من باشه دیگه بعد دانانم آتش در گیرانم روغن و گوشت دنبه آهستم زیربانم روغن و گوشت دنبه آهستم زیربانم هم تخمکی بدانه سبزی و برنجشه آشپز خودش میدانه سبزی و برنجشه آشپز خودش میدانه کدبانو یغم دادم هزوم شکم دادم کدبانو یغم دادم هزوم شکم دادم با لطف و با نوازیش آشی پلادم دادم با لطف و با نوازیش آشی پلادم دادم
وای کبود دم کردای پیاله در دستیار کدبانوی حساریه آشی پلاو بیار کدبانوی حساریه آشی پلاو بیار بوی پلاو کردم است کدبانو چون کپکی ماست بوی پلاو کردم است کدبانو چون کپکی ماست مایده مایده میرقصده طبقی آشش بد است مایده مایده میرقصده طبقی آشش بد است آشی پلاو با مزه با زیره و با جزه هر کی خورد این آشه نگزه انگشتاشه هر کی خورد این آشه نگزه انگشتاشه کدبانو یارم باشی عاشقی زارم باشی کدبانو یارم باشی عاشقی زارم باشی عاشق پلاو دم کرده در انتظارم باشی عاشق پلاو دم کرده در انتظارم باشی لبی رودی قرطا شمالی فارم باشه گل دختری حساریه در برکی من باشه لبی رودی قرطا شمالی فارم باشه گل دختری حساریه در برکی من باشه گل دختری حساریه در برکی من باشه یکی از مخصوصیت اساسی که بیشتر سیاحان و مهمانان به آن توجه دارند این سرود و موسیقی می باشد که در آن عنصرهای مردمی از جمله استفاده لباس ملی، آهنگهای کوهستان و ترانه‌های مردمی جای داشته باشند. بله، این گونه ترانه را امروز گروه سماعی نزد آثارخانه سازهای موسیقی هنرمند خلقی تاجیکستان گرمنج زوقیبکوف هم بهر تماشابینان داخل و هم برای سیاحان اجرا می کنند. خوش آمدید، نوروزتان مبارک باشد. خوب می گفتید که امروز انسامبل سازی و آوازی سما نوروزی را چگونه استقبال گرفته ایستادند؟ نوروز شما هم مبارک باشد. شاگون بهار مبارک. تشکر. البته ما برای تبریکاتی نوروز برای فصل بهار یک سرودهای بهترین آوردیم که البته این سرود و ترانه های ما یک توفه هایی هستند که برای هموطنان ما البته ایجاد شدند. خب البته ما نیز فکر میکنیم که ارمغان نوروزی شما، تحفه نوروزی شما امروز بهر ما و بهر تماشابین تلویزیونی سیاحی و هنرهای مردمی این سرود و ترانه های دلنشین و جذاب می باشد که این حال می خواهیم بهر تماشابین ما پیشنهاد کرده باشید.
تشکری زیاد، بسیار هم دلنشین بود. با شنیدن این سرود خود را در طبیعت زیبای ناتکرار وطن احساس کردم، میان گل و بوته‌ها، میان سبزه و ریحان و لاله. باری دیگر خوش آمدید میگویم شما را به استودیوی تلویزیونی سیاحی و هنرهای مردمی. سلامت باشید. تشکر. بینندگان گرامی، همراه ما باشید. برنامه سیاحت نوروزی ما ادامه دارد. با ما بمانید. наврӯз аз ҷашнҳое ба ҳисоб меравад ки ҳамчун тарғибгари беҳтарин суннатҳои мардумӣ фарҳанги барҷаста ва баланди инсонӣ муаррифӣ гардидааст. این جشن اجدادی سرشار آرمان‌های نجیب بشردوستی و متحد سازنده خلق‌ها میباشد. наврӯз дар ин саҳни чаман омадааст, бо бӯи гулу мушку суман омадааст. наврӯз расад, ҷумла ҷаҳон зинда шавад, базму тарабу савти ватан омадааст. تو کوکبی چراغی روشنی شبی تو کوکبی چراغی روشنی شبی با مثل غنچه های گل ز شادی خنده لبلبی ز شادی خنده لبلبی با مثل غنچه های گل ز شادی خنده لبلبی ز شادی خنده لبلبی بسوی من نگاه مکن بروی من نگاه مکن بسوی من نگاه مکن بروی من نگاه مکن
با تو گلی شکوفتم من عرضی خود نگفتم با تو گلی شکوفتم من عرضی خود نگفتم از این سبب چو چشم ها تمام شب نخفتم تمام شب نخفتم از این سبب چو چشم ها تمام شب نخفتم تمام شب نخفتم پهلوی تو گل جمال دوبار بر تمامی سال با پهلوی تو گل جمال دوبار بر تمامی سال نشسته بردم بسر شبی وصال به مثال شبی وصال به مثال نشسته بردم بسر شبی وصال به مثال شبی وصال به مثال با آرزوی آن که باز شبی با من تو دل نواز با آرزوی آن که باز شبی با من تو دل نواز سر و دلم با خاک باد ببین که کردم نیاز ببین که کردم نیاز سر و دلم با خاک باد ببین که کردم نیاز ببین که کردم نیاز سر و دلم با خاک باد ببین که کردم نیاز ببین که کردم نیاز امیدوارم خوشحال و بالید خاطر هستید بینندگان عزیز. با خاطر معرفی عنعنه‌های نوروزی به دیگر قوم و ملت‌ها گروه ایجادی مؤسسه دولتی تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی با زبان روسی هم گزارش تهیه نمودند. Навруз включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В 2010 году Генеральная ассамблея ООН объявил 21 марта Международным днем Навруза. Навруз – самый древний весенний праздник. Он отмечается в день весеннего равноденствия и заслуженно считается любимым праздником во всем мире. Праздник Навруз является одним из самых древних на Земле. Он был известен еще с дозороастрийских времен. Его отмечали до 7 века до нашей эры. Навруз, как символ извечной связи человека с природой, наступает в дни весеннего равноденствия и смены времени года. С его наступлением начинается новая жизнь. Природа и все существа обновляют одеяния. В душе людей появляется новое движение. Праздник Навруз, с наступлением которого приходит весеннее тепло, назван праздником великолепия природы, когда Земля выходит на орбиту Солнца. День и ночь равняются и придают всем людям, другим существам новую жизнь, призывают к светлому будущему, созиданию и прогрессу. Этот красивый праздник наших предков, являющийся во все времена одним из величайших, святых национальных праздников и жизненных традиций народа, как символ весенних работ и достатка к изобилию в новом году, прежде всего придает новые силы и вдохновение крестьянам. Навруз своей созидательной сутью призывает к пахоте и севу, обработке земли, высадке саженцев и цветов, а также к началу весенних работ.
Я думаю, Навруз – это праздник весны. Красоту, которую создали здесь для местных жителей. Хоть я и гость, но в радость местных жителей тоже с удовольствием вхожу, потому что это место оставляет, конечно, впечатление. Я представляю, что будет вечером, когда зажгутся иллюминации, фонарики, и все эти бабочки начнут ярко сверкать, и красота будет намного-намного богаче. Достоинство Навруза как праздника связи человека с природой выражается в расширении работ по созиданию и благоустройству. Поэтому давней традиции в канун праздника Навруз жители солнечного Таджикистана убирают и украшают свои дома, улицы и места проживания, ибо благодать, изобилие и благополучие рождаются там, где всюду чисто, опрятно и благовонно. Еще одним достоинством Навруза является то, что люди встречают его с большой радостью, стараются забыть о ненависти и вражде, с чистыми намерениями и опрятной одеждой отмечают День равноденствия и Новый год по восточному календарю с надеждой, что год будет изобильным и полон благ. Наш преклоняющий перед культурой народ получил в наследство этот праздник от предков и широко воплотил его в традициях и обычаях, народных ремеслах, в литературе и устном творчестве. Навруз прежде всего является национальным праздником, частью образа жизни и мировоззрения нашего народа. Все жители страны, стар и млад, имеют возможность почитать Навруз, его традиции, с особой радостью и ликованием готовиться к его празднованию на высоком уровне. Большое внимание уделяется подготовке праздничного стола. На праздничный стол не обязательно ставить только еду. На него ставят блюда, названия которых начинаются на букву «С» и «Ш». Как правило, бывает два праздничных стола – хавцин и хавчин. Символ Навруза и Нового года является суманак. Суманак должен быть готовым до восхода солнца в основной день праздника. Суманак меня, естественно, впечатлил. Очень красиво, очень зеленое. Я просто люблю все зеленое, все такое яркое. Поэтому зацепило сразу вот это строение. И, естественно, хочется побывать на этом фестивале и посмотреть, как проходит в реальности это все, какие костюмы, как это все, танцы, может быть, какие-то, да, посмотреть. Да, обязательно, если получится, обязательно будем на этом празднике. Во время приготовления суманака женщины и дети поют праздничные песни, читают стихи. Суманак – это не простое блюдо, это нечто святое. Помимо этого, в Таджикистане празднование Навруза всегда сопровождалось массовыми играми, традиционными скачками, развлечениями. В дни празднования Навруза молодое поколение начинают играть в традиционные игры, такие как чилик-дангал, буджильбози, перетягивание канатов и многие другие игры, которые традиционно возрождаются в канун праздника. Праздник Навруз, который мы отмечаем сегодня на нашей раеподобной земле, является связующим звеном между временами, хранителем высочайших традиций наших предков, возвращением к своим истокам и возрождением лучших обычаев и традиций нашей нации. В течение более чем 6000-летней своей истории Навруз прошел через многие трудности и тяжелые испытания. Наши славные предки не только сохранили и сберегли Навруз как священное наследие предыдущих поколений, но еще и достойно как гуманистическую и созидательную традицию представляли, распространяли этот праздник среди других народов мира. Навруз является не только началом Нового года и возрождением природы на земле, но еще и катализатором идей толерантности, единства и сплоченности человечества, а также фактором укрепления нашей национальной гордости. Если вы хотите побольше узнать о празднике Навруз, то смотрите другие передачи телеканала «Туризм» и «Народные ремесла». شمشمی بارو سر کرد میری حسار توی سر کرد
باباش باباش وای بله یالالی باباش وای بله بله باباش باباش وای بله یالالی باباش وای بله بله باباش باباش یالالا یالالی باباش یالا باباش باباش یالالا یالالی باباش یالا باباش باباش یالالا یالالی باباش یالا نخرنا نای 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 نخرنا نای نای نخرنا نای نای نخرنا نای نای نخرنا نای قلعه دارم اناره دونه کردیم اناره قلعه دارم اناره دونه کردیم اناره آبی قرطاب باشه تا بیشکنیم خماره آبکی قرطاب باشه تا بیشکنیم خماره باباش باباش وای بله یالالی باباش وای بله بله باباش باباش وای بله یالالی باباش وای بله بله باباش باباش یالالا یالالی باباش یالا باباش باباش یالالا یالالی باباش یالا باباش باباش یالالا یالالی باباش یالا کوشککی مزاره گل دختری ساره از کوشککی مزاره غجل غجلی انگور دشواره کاش کشاله غجل غجلی انگور دشواره کاش کشاله باباش باباش وای بله یالالی باباش وای بله بله باباش باباش وای بله یالالی باباش وای بله بله باباش باباش یالالا یالالی باباش یالا باباش باباش یالالا یالالی باباش یالا باباش باباش یالالا یالالی باباش یالا мардуми минтақаи рашти тоҷикистон бо арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ ҳамасола наврӯзи байналмилалиро дар сатҳи баланд ва ба сохотирмон таҷлил менамоянд. гурӯҳи эҷодии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ шоҳиди тантанаҳои наврӯзӣ дар ин минтақаи кӯҳистон буданд ва ин лаҳза бо ҳам тамошо менамоем. бошад тамошо мекунем. ташаккур. бинандаҳои азиз, тантанаҳои наврӯзи оламафрӯз дар тамоми кишварамон идома дорад ва имрӯз мо баҳри шумо ҷашни наврӯзии ноҳияи нурободро ки сокинони ин минтақа бо як фараҳу шодӣ баргузор карда истоданд манзури шумо гардонем. моро ҳамроҳ бошед. фазои фораму накҳати гулу гиёҳ ба шахс ҳаловати дигаре мебахшад. маҳз ин ҳама ҳаловату лаззати нотакрорро дар фасли баҳор эҳсос менамоем. зеро фасли баҳор оғози бедоршавии табиат асту аз омади наврӯзи фархундапай дарак медиҳад ки табиат аз хоби ноз бархеста ба худ қабои идонаро ба бар мекунад. иди наврӯз аз аҷдодон то ба имрӯз ба мо мерос мондааст ки аз гузашта то имрӯз бо фазои идонаву шодиву тараб ҷашн гирифта мешавад. дастархони идона ороста ҳар гуна хӯрокҳои миллӣ омода мекунанду анъанаҳои қадимаи миллати тоҷик дар он муаррифӣ мегардад. ҷашни наврӯзи деҳаи яхчии ҷамоати деҳоти ба номи Иззат Ҳалимови ноҳияи Нуробод низ ба сокинони ин минтақаи таърихиву фарҳангӣ илҳом бахшида хурду бузургро гирди хони хеш ҷамъ овардааст.
ҷашни наврӯзро ба ҷамшед шоҳи пешдодӣ нисбат медиҳанд. ҷамшед шоҳи пешдодӣ дар аксар сарчашмаҳо машҳуртарин подшоҳ ва аксари донишмандон замони фаъолият ва зиндагии инро замони тиллоҳии ҷаҳон номиданд. ҷашни имрӯзае ки дар муассиса баргузор гардид, яъне дар ин ҷашн тамоми расму суннатҳое ки дар наврӯз бояд ба саҳна гузошта шавад, тамоми ҳамин масъалаҳо, тамоми ҳамин паҳлӯҳо ба таври мукаммал, ба таври бисёр хуб ба роҳ монда шуд. наврӯз фасли шодист, айёми дилкушодист, анҷоми номуродист, ҷамшед ҷашн дорад. шеъру тарона, рақсу шодӣ, оростани хони ҳафтсину ҳафтшин, муаррифии ҳунару анъанаҳо ҷавонони ин минтақаро илҳоми тозае бахшидааст, ки бо замзамаи шеърҳои наврӯзӣ ва саҳначаҳо доир ба ин ҷашни фархундапай донишу ҳунари хешро пешниҳоди сокинон намуданд. албатта ки дар фазои мутантан шодиву фараҳи кӯдакон, ҷавонон ва сокинони ноҳияи нуробод ҳадду канор надошт. наврӯз расиду шарми гул пардадар аст, ишқу ҳаваси пиру ҷавон хушназар аст, дар гулшани оташкада рақси шарар аст, мо пир шудему ишқи мо бехабар аст. бинандаҳои азиз, айни ҳол мо қарор дорем дар хонаи апаи Бастагул Набиева, ки дар баробари касби табибӣ доштанд, боз инчунин ба омода кардани ҳунарҳои мардумӣ, аз ҷумла духтани гулдӯзиву зардӯзӣ ва бофтани ҷуробҳо низ машғул аст ва меравем ошно мешавем бо ҳунари эшон. ассалому алайкум. наврӯзо муборак шавад апаҷон. саломат бошен, саломат бошен. ташаккур. хуб апаи Бастагул, мо дар арафаи ҷашни наврӯзи оламафрӯз қарор дорем. бори дигар ин иди фархунаро ба шумо муборакбод мегӯем ва имрӯз ки мо ба хонадони шумо ворид гаштем ва шоҳиди ин ҳунару ин зебоиҳо гаштем, мехостам дар аввал атрофи ин ҳунар, ин зебоиҳо, ин офариданҳо ҳарф бизанем. шумадин меҳмонони азиз, ман 33 сол шид ки дар ҳамин соҳаи тандурустӣ кор мекунам. ҳамчун момодая ҳозир бошам, иҷрокунандаи сардухтури беморхонаро кор карда истодам. дар вақти бекориам ман ягон вақти худро бекор намегузаронам. ҳамин чизое ки мебинед, ҳамаи ҳамиро ман худам медӯзам. қуруқидӯзӣ, ҷуроббофӣ, куртадӯзӣ, гулдӯзӣ, ҳамаи ҳаминоро ман худам мекунам дар вақти бекориам. бо ба зами ҳамин агарот мекунам, кор менам, картишка менам, мефурӯшам. ҳамаи ҳаминора спед менам, кор менам. ман аз вақти кӯдакиам ҳамин ҳавас доштам. ба вақти синфи 7 будам курта медӯхтам. ҳамин дар дил шавқе дошта бошим, орзу ба амал мерасад. модарам қуруқӣ медӯхт, ҷуроб мебофт. мо ай ҳамон ёд гирифтагӣ будем. аз фарзандот чӣ? фарз шумо ягон кас? духтарам ҳозир дар шаҳри Москва аст. ҳамаи ҳамин қуруқӣ ва ҳамин ҷуроббофиро куртадӯзай, 3 диплом дорам, маълумоти олӣ. ҳамин ҳунарое ки мебинед дар ҳамин ҷо моро бисёр дархост мекунанд. гуларӯсо меянд, талабҳои мактабӣ меянд, ба моро муроҷиат мекунанд ки ба моро ҳамин тари чизо бидӯзем. ман зиёда аз 20 сол мешавад ки ба ҳамин шуғл кор карда духта истодаам. ин касб мушкилӣ дорад, азоб мекашӣ дар корбор то ёд гирифтан та, аммо не ки дар дилат шавқ бошад, ҳамаш мегузарад, соз мешавад ҳамаш. мо бисёртар барои гуларӯсон медӯзем миними болои чойник, луфтак барои кӯдакакон, гулҳо барои арӯсон. ҳамаи ҳамиҳо мушкилӣ доштан, аммо мо ки ҳавас ки доштем, ҳамин соз мегзара меравад. ман дар ҳамин деҳаи яхш ҷамоати Иззатулло Ҳалим зиёда аз 10 нафар шогирд тайёр кардам. ба зами ҳамин гулдӯзӣ ва қуруқидӯзӣ ва ҷуроббофӣ ёд додам, онҳо фаъолият карда истоданд. ҳамин ҳунарҳое ки аз байн рафта буданд, боз дубора эҳё кардан барои моҳо, ки ҳамин чизҳо боз аз нав барпо шуданд. мо ба наслҳои оянда ҳаминоро боз тарбия карда медиҳем, мерасонем, то оянда боқӣ монда шавад. ва айни ҳол ки мо худ шоҳиди ҳунар гаштем ва барои шумо мегӯем ки барномаҳои наврӯзии шабакаи мо идома дорад, бо мо бошед. суруду мусиқӣ ки зебдиҳандаи наврӯзи оламафрӯз аст, бо замзамаи ҳунармандони ин минтақа фазои идонаро рангинтар намудааст. чеҳраи гулнасими наврӯз хуш аст,
در صحن چمن روی دل افروز خوش است از دیکی گذشت هرچی گویی خوش نیست خوش باش زدی مگو که امروز خوش است خوش باش زدی مگو امروز خوش است گل با فصلی بهار میزبده زینتی گل بیار میزبده یار من آمدیم بدیدنی جانانه گل با فصلی بهار میزبده گل با فصلی بهار میزبده زینتی گل بیار میزبده یار صد برگی سفید من برا رخصت میره گل با فصلی بهار میزبده گل با فصلی بهار یار باز آمدنی مرا خدا میداند گل با فصلی بهار میزبده گل با فصلی بهار میزبده زینتی گل بیار میزبده جان باز آمدنی مرا کسی میداند گل با فصلی بهار میزبده گل با فصلی بهار میزبده زینتی گل بیار میزبده یار من آمدیم تو را ببینم میروم گل با فصلی بهار میزبده گل با فصلی بهار میزبده زینتی گل بیار میزبده رازی دل خود با تو بگویم بروم گل با فصلی بهار میزبده گل با فصلی بهار میزبده زینتی گل بیار میزبده های رازی دل خود را با تو گفته نشد گل با فصلی بهار میزبده گل با فصلی بهار میزبده زینتی گل بیار میزبده آی یک بار دیگر تو را ببینم بیروم گل با فصلی بهار میزبده گل با فصلی بهار میزبده زینتی گل بیار میزبده گل با فصلی بهار میزبده زینتی گل بیار میزبده фазои идонаи ноҳияи нуробод аз ҷашни наврӯзи некпай ба мо илҳоми тозае бахшид. шеъру тарона, омода кардани хӯрокҳои миллӣ, муаррифии ҳунари қадима, оростани дастархони идона ва дигар унсурҳои хоси наврӯз исботи ин гуфтаҳо мебошанд. муаррифи анъанаҳо ва фарҳанги миллии хоси наврӯзи фархундапай буда ҷашни наврӯзи ноҳияи нуробод низ идомаи тантанаҳои наврӯзии кишвар мебошад ки бо хусусиятҳо ва рамзи хоси худ пешниҳоди шумо гардид. наврӯз муборак! میزند خورشید با لیوای نوروزی شعله میزند خورشید با لیوای نوروزی گلشنی وطن شاداب از صفای نوروزی گلشنی وطن شاداب از صفای نوروزی یک دلانه میخوانند با نوای نوروزی یک دلانه میخوانند با نوای نوروزی پیشوای ملت را پیشوای نوروزی پیشوای ملت را پیشوای نوروزی پیشوای نوروزی پیشوای نوروزی راههای آباده ملک تازه بنیاده راههای آباده ملک
که تازه بنیاد مردمان دل شاده در هوای نوروزی یک دلانه میخونند با نوای نوروزی یک دلانه میخونند با نوای نوروزی پیشوای ملت را پیشوای نوروزی پیشوای ملت را پیشوای نوروزی پیشوای نوروزی پیشوای نوروزی کشوری هنرمندان مسکنی زفرمندان کشوری هنرمندان مسکنی زفرمندان گلفشان و دلبندان با جلوی نوروزی گلفشان و دلبندان با جلوی نوروزی صادقانه میخونند با نوای نوروزی صادقانه میخونند با نوای نوروزی پیشوای ملت را پیشوای نوروزی پیشوای ملت را پیشوای نوروزی پیشوای نوروزی پیشوای نوروزی مقدمت گلستان است فیض باغ و بوستان است مقدمت گلستان است فیض باغ و بوستان است زیب تاجیکستان است راهنمای نوروزی راهنمای نوروزی تاجیکان میخوانند با نوای نوروزی تاجیکان میخوانند با نوای نوروزی پیشوای ملت را پیشوای نوروزی پیشوای ملت را پیشوای نوروزی پیشوای نوروزی پیشوای نوروزی پیشوای نوروزی راهنمای نوروزی پیشوای نوروزی راهنمای نوروزی نوروز جهانی شد تا باد چنین بادا جشنی همگانی شد تا باد چنین بادا این سنت نیکی جمع بر خلق همه عالم نوباوه ثانی شد تا باد چنین بادا آنی که فراموش بود در خانه خود خوش بود منشور و زبانی شد تا باد چنین بادا از دوست به نام دوست آورد پیام دوست پیکی ز امانی شد تا باد چنین بادا اورنگ بلندش بین ارژنگ پسندش بین دارا شد و مانی شد تا باد چنین بادا بر روح و روان یکسر پیدا و نهان یکسر پیغام جوانی شد تا باد چنین بادا صاحب سخنا امروز اندر صفت نوروز پیمان نتوانی شد تا باد چنین بادا بیننده های بسیار همگرامی و ارجمند تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی برنامه فرهنگی تفریحی و ترغیباتی سیاحت نوروزی منظورتان بود برنامه های دیگری ما ادامه دارد و با امید روزگاری آسوده هر یک شما خیر عزیزان سعادت زندگی نصیبتان باشد